ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବୈଠକ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବକଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ଉମା ଭବନରେ ଗିରୀଶ କୁମାର ଦୋଷୀ ଏବଂ ତୁଷାର ଦୋଷୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ପଟେଲ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଅବଦାନ ତଥା ଦେଶର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ସଂଯୋଜିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାର କରିଥିବା ବିକାଶ ତଥା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁବେର ଭାଇ ଦିନ୍ଦର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଖୁ ସିଂହ ପରମର ଯୋଗଦେଇ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ଦେଶକୁ ସ୍ଥିର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ଦେଶକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଭଳି ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶକୁ ଭାରତବାସୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। विषयवस्तु राष्ट्र हित भोट देवाई आम नवेदन कलु और लोक पुणी प्रेरणा देवाई कौन व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ नहीं राष्ट्र स्वार्थ दृष्टि क्या भोट देवा कथा विवेक प्रयोग कर भोट देवाई आम गुजराटी समाज को नवेदन प्रबल उत्साह आप देखते आम खाली कहलु बैठक तेलुगु डाकी एमती किसी खर्च कर खर्च कर पूर्ण सहयोग रोल मोर विश्वास कारण एम बड़ निस्वार्थपर समाज और देशभक्त समाज तेणु निश्चय सहयोग। सदर विधायक प्रार्थी मानस कुमार दत्त और रेमुणार पूर्वतन विधायक तथा चलित निर्वाचन में विधायक प्रार्थी गोविंद चंद्र दास विशेष संपर्कर अन्यतम संयोजक डॉक्टर कुमार मिश्र जोगदे राज्य में बीजेपी ही एकमात्र विकल्प बोली कहवा सहित चलित निर्वाचन में गुजराटी समाज बीजेपी प्रार्थी मानकु आशीर्वाद प्रदान करने को निवेदन करथिले। अन्यमानक मध्य बालेश्वर विशेष संपर्क अभियान पक्षर जयंतीलाल पटेल रतिलाल पटेल शशिकांत मेहता सतीश जटानिया कमलेश पाला और डाक्तर रश्मिकांत जटानिया को संबर्धित करा जायतिला। गुजरात समाजर सदस्य गौतम पटेल शेष समस्त को धन्यवाद देते। अन्यमानक मध्य प्रियंक कटेचा संयुक्ता महापात्र राजेश महापात्र मनोज पदार मोहित पदार मंटू पेरीवाल सूर्यंकार सेठी रणजित पृष्टि अनिल महांती देवाशीष आचार्य खगेन्द्र नायक प्रमुख उपस्थित थिले।